Guys, today is we're gonna playing the horror train. Basta, so ako lang na siyang itag nga sa, yes, itag na ako siya sa video, and then just follow me in Roblox, guys. So thank you. Follow your Roblox account ko para yes, para if mag-live ta. Ay, oh my gosh, na to sa train. Sa taan ni. Unsa ni pagdula, di ko kabalo magdula ani niya. Anong gamay rang space sa ilang train. Read the tutorial. A client waiting for the bar. Okay. Ay, napada di bar nga rin di ay. Sana all. Okay. Ay, bawal ta mag-run. Bar nga rin. Over naman sa kalayo. Ay, tuara. Okay. Let's go. Hello, sir. Go to the... Daay ta dapat. Tala, oy. Ay, aesthetic si auntie. Ay, sana all. Help. Ay, nangayog tabang man. Ano permitin mo kawas tala? Okay. What is this? Open na to ang door. Ay, dili na to siya i-open. Ato ara, okay. Kinsa man ni? Ay, wow, gasayaw siya Ay, sana all Ay, hello. Oh my god, mag-attract mo din siya. She's so attractive. Holds. And then, unsa akong pag-press? Open the curtain. Okay, open doon na itong curtain. Hindi man niya siya ma-open dahil. Kailangan man niya grow box. Parang nagtala, oy. Na-over na lagi ni. Over. Let's start with the basics. Get me a coffee and coke. Ayun, sorry. And coffee. Coming up. Yes. Forget something. Ano nawalay lang. Wait lang, ang ano. Anong local ilang ano, dahil. Aliwin nga ng gangit-ngit. Ay, over. Ay, natatakot ako, no? Para bang. Ano nga rin? Ato ara. And then, isa to siya i-hold. Diba? For shovels. Huwag tayo magabuto. Okay. Let's go. Luluto na po tayo. Susang ko ng baso. Yaya kay kumukoke, no, and everything. So, pagkuha ni. How to put? Okay na. Ay, hello, wow. Ginalikyat, mandira miyam. Saka adik. Sana, abin wag na makuha na to sa mabutang pa na tong ano. Ay, na automatic na siya mabutang. Sana, automatic pa ng cookies. Ay, tipo, ay. Finish the tutorial coffee and deliver the order. Ala, wow, diba? Automatic na kayo siya. Ay, basic. Ay, ato na di ay. Wait up the puppet. Ito, camera. Oh my god, what is that? Sama na dahil. Masarad ang di. Lo. Okay, wait na po tayong ano. That it's try not to die. Joking. Ay, over. Nag-joke siya. Joker ka po. Ay, wala. Ay, over. Ano, wala. Teleport. Over naman yan. December 1. Chef.
December na karon ano pa man July. Hala ha, jogas. May customer. Customer po kayo dyan. Gagawa, labas sa dato. Ay, tara. Okay, ay sana kambal sila. Are you not scared being here a whole night? No, I do not be scared the full night. Hello, what's up? Ano pong o-orderin nyo? Ano kailangan We would na? like some coffee and maybe some snack. Cookie, if you have some. Yes, I have. Go. 1 minute. Over naman sa 1 minute kaping mainit. Ara ato magkuha tag cookies. So, automatic na ni siya dahil. So, coffee take mug. Go. Diba? Automatic na yun siya. So, ato ni siyang pass kay ano ra bata? Faster ship ra bata karon. O, diba? Yes. Diba? Over. Thank you. You're welcome. Tanong tag CCTV tayo. Sige na ikababalag. Ano nangyayari? Lo, ano naaman na siya dira? Iwan, hindi na nato good na siya good. Ano mapakita man siya? Ay ako, wala, gwapa kay ko. Diba? Gakala kay kong peng. Fasabog kay ko ay. Ako ra day isa day tiri. Live na dito kung isa ka kauban. Ay galib na siya. Ako na lang Jude. Perfect. Ay, hala ma'am, gadayit pa ka? Char. This train is always so cold. Okay. Hala mag-warm. Ay! Give me a sweet cocktail and some milk. Okay, sige ko. Okay. Don't worry, I do that. Unsay ano, adara. Hala, original. Original nga baso. Saan niya siya pag-blendot? Bakit naglag? Ah, ninato. Okay. And then, ay! Saan man to? Ay, wow. And, okay. And then, nadaghan ng ibutang nga rin eh. And then, hulo, over. Over na yan. Tara. Oh, ayan, T. Take the order. Patay! The power fix. You forgot. Lote! Gastong imong naong, te. Wala manig ano, eh. Wait lang. Anong mawala nag ano? Ano mawalaan magas ano? Over naman. Ako, wala, kuyawan ako. Bisit ko ni siya, girl. Kurutan ko niya, eh. Ay, siya din gagubaan ng ano. Shibal, makaito siya, eh. Na. I don't have wine. I don't have anything Robux to buy. Or milk. Okay. Manig baka? Ay, kuan sa baka. Eh, over. Dirty minded. Okay. Okay, human. And then, ayan. Okay. Delivery order to customer. O, diba? Daw na kwarta Thanks. 168. I think this is quite tasty. Oh my god, thank you very much. Na-appreciate niya, Day. Okay, over kasi sila mong lakaw. Hello! Ah! Wait lang daw. Shake na tong TTV. Okay, wala man siya gaano. Kay basig, badyakan siya na siya et. And then, ay mangguko dire or anything. Hindi natatakot po ako. Lalabas muna ako, Mia. Uy, ba may customer, no?
Let's go, lalabas muna tayo, guys. Pag-explore dito, diri sila ang train. Ay, ito pala yung train. Char. Okay. Ala, kuyawanan ako. Ginoo ko. Nakuratan ko niya, tay. Diyos ko, nakakagulat ka po, madam. Nakuyawan ko niya, day. Ginoo ko. Okay. Ang saman to ay client waiting for another one. Will that be? Hindi siya mabili, no. Anong mahanghadlok man, oy? I see you. I see everything. Ay, over nga naman. Ang sa day pagtuni mas ako, Give me milk. Do, suspicious kay siya may story, oy, Diyos ko. 1 minute. Give me milk. Over. Suspicious ang taong ito. Napaka-suspicious niya naman. Ay, gaga. Diba? O, aray mong order, sir. Huwag ka na pong bumalik dito. Charis. Ay, over, diba? End is coming. Ha? Ano is coming? Kinsa man na siya katong jaban. Charis. Saan niyo? Oh, wala. Clouded mind. Kinsa ni siya? Clouded mind. Who is that? Saan niyo? Oh. Okay. Sa to. What is that? Uy. Ano yun? Hiyado ka. Uy, sa to, day. Ginoo ko, Lord. Panabang yung bayot. Madyo banjo ni ron. Why man siyang ano? Ay! Hi, sir. Hi, I clean up all the trash after your shift. Next time, try not to spill anything there. Okay. It'll be hard, but I'll try. Please give me some coffee. You'll have so Hulap, Jod. much to clean up. Pabanyak ka, et. Nag-excited. Apurado kayo siya. Of course. Ay! Saan to? Ay, pag-jumpscare na ako ba? I don't like ang jumpscare ay make coffee. Okay. O, aras, sir. Hadlo ko lagi na sila mga tingog ay and everything. And thank you very much for serving us. Ay! The devil, he's already on this train. Ala, talis! Oh my god, Pookie. Ala, gaga! The powers. Anong perminti mahutdan lagi, ay? Sabi ko, uy, no. Ayaw kong ilati kinaning jumps. Ala, ano? Ah! Hinungo ko, Lord. Have mercy. Close the train. Ay, close the train! Pookie. Para close the train. Ala, ano, nabuak? Where is this? What happened? Ano, nabuak ang glass. Oh my god. Close the train. Ay, Diyos ko. Ay. Wow. Ano mo, gawas lagi itong ano. Ay. Oh my god. Go to sleep, interact with bed. Okay, go. Bawal mag-run? Over naman sa bawal mag-run. Nakakatakot ba itong bahay na to, Char? Kasi bahay. Train ganin ninyo. Kiatain sa mantuday. Ay, ginawa ko. Oh my god. Oh my god, ang sa mantuday. What is that? Nung kuyawa, uy. Kiatay. Ay, bahala mo guys. Mag-end ako. Oh my god. So, I hope you guys enjoy this video. Make sure to click like the button and subscribe and hit the notification bell. Ay, hadlo ka din tula atay. Oh my god. Saman to eh. Tsaka. Pwede mo lukso? Charis. So, don't forget to like and subscribe guys. I hope you enjoyed this video. Hadlo kay siya miyam.